माँ बाप अलीज़े के घर रिश्ता लेकर पहुंच जाते हैं। अलीज़े जैसे ही उन दोनों को दरवाजे पे देखती है तो वो समझ जाती है कि सब कुछ हमजा का कमाल है। अगर हमजा उस दिन अपनी जान लेने की कोशिश ना करता तो आज कभी भी उसके वालिदैन यहाँ रिश्ता लेकर नहीं आते। जैसे ही फरीद साहब और उसकी बीवी अलीज़े से मुखातिब होते हैं और कहते हैं कि तुम बेहतर जानती हो कि हम तुम्हारे घर हमजा के लिए आए हैं, लेकिन तुम दोनों की शादी करवाने से पहले हमारी कुछ शराइत हैं। ये बात सुनते ही अलीज़े फ़ौरन से बोल पड़ती है और कहती है कि मुझे आप लोगों की कोई भी शर्त नहीं मंजूर। अगर ये काम आसानी से हो सकता है तो फिर इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रखे हैं। ये बात सुनते ही फरीद साहब को अलीज़े पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से पे कंट्रोल करते हैं क्योंकि उन्होंने हमजा से वादा किया होता है कि वो अलीज़े के घर तुम्हारा रिश्ता लेकर ज़रूर जाएंगे। अलीज़े भी जब रिश्ता देखती है तो वो आगे से हाँ कर देती है, क्योंकि अलीज़े तो हमजा को मोहरा बना के इस्तेमाल कर रही है ताकि उस घर में जाकर उन घर वालों की तमाम बुनियाद को हिला दे। अलीज़े हमजा की माँ को वो चेक दिखाती है जो उसकी माँ अलीज़े के मुंह पे मार कर गई थी। अलीज़े फ्रेम करवा के उस चेक को जब हमजा की माँ के सामने रखती है तो हमजा की माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि एक बार तुम मेरे घर में दुल्हन बनकर आ जाओ, फिर तुम्हारा मैं वो ख्याल करूँगी कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगी। अलीज़े कहती है कि तो वक्त बताएगा कि कौन किसको याद रखता है। हमजा और अलीज़े की शादी हो जाती है। जैसे ही हमजा अलीज़े को लेकर अपने घर जाता है तो हमजा की माँ बेसब्री से इनका इंतज़ार कर रही होती है। जैसे ही हमजा अपने कमरे की तरफ चला जाता है तो हमजा की माँ अलीज़े के मुंह पे पानी का बड़ा हुआ गिलास गिरा देती है और कहती है कि वेलकम टू माई होम इन हमदानी हाउस। ये बात सुनते ही फरीद साहब हमजा की माँ को समझाते हैं कि मुझे तुम्हारा ये बिहेवियर बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। हमजा की बीवी अलीज़े अब इस घर की बड़ी बहू है और तुम्हें अब इस बात का ख्याल रखना होगा। लेकिन अलीज़े भी कम नहीं, वो इसका हिस्सा। हमजा की मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर हमजा के माँ बाप अलीज़े के घर रिश्ता लेकर पहुंच जाते हैं। अलीज़े जैसे ही उन दोनों को दरवाजे पे देखती है तो वो समझ जाती है कि सब कुछ हमजा का कमाल है। अगर हमजा उस दिन अपनी जान लेने की कोशिश ना करता तो आज कभी भी उसके वालिदैन यहाँ रिश्ता लेकर नहीं आते। जैसे ही फरीद साहब और उसकी बीवी अलीज़े से मुखातिब होते हैं और कहते हैं कि तुम बेहतर जानती हो कि हम तुम्हारे घर हमजा के लिए आए हैं, लेकिन तुम दोनों की शादी करवाने से पहले हमारी कुछ शराइत हैं। ये बात सुनते ही अलीज़े फ़ौरन से बोल पड़ती है और कहती है कि मुझे आप लोगों की कोई भी शर्त नहीं मंजूर। अगर ये काम आसानी से हो सकता है तो फिर इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रखे हैं। ये बात सुनते ही फरीद साहब को अलीज़े पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से पे कंट्रोल करते हैं क्योंकि उन्होंने हमजा से वादा किया होता है कि वो अलीज़े के घर तुम्हारा रिश्ता लेकर ज़रूर जाएंगे। अलीज़े भी जब रिश्ता देखती है तो वो आगे से हाँ कर देती है, क्योंकि अलीज़े तो हमजा को मोहरा बना के इस्तेमाल कर रही है ताकि उस घर में जाकर उन घर वालों की तमाम बुनियाद को हिला दे। अलीज़े हमजा की माँ को वो चेक दिखाती है जो उसकी माँ अलीज़े के मुंह पे मार कर गई थी। अलीज़े फ्रेम करवा के उस चेक को जब हमजा की माँ के सामने रखती है तो हमजा की माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि एक बार तुम मेरे घर में दुल्हन बनकर आ जाओ, फिर तुम्हारा मैं वो ख्याल करूँगी कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगी। अलीज़े कहती है कि तो वक्त बताएगा कि कौन किसको याद रखता है। हमजा और अलीज़े की शादी हो जाती है। जैसे ही हमजा अलीज़े को लेकर अपने घर जाता है तो हमजा की माँ बेसब्री से इनका इंतज़ार कर रही होती है। जैसे ही हमजा अपने कमरे की तरफ चला जाता है तो हमजा की माँ अलीज़े के मुंह पे पानी का बड़ा हुआ गिलास गिरा देती है और कहती है कि वेलकम टू माई होम इन हमदानी हाउस। ये बात सुनते ही फरीद साहब हमजा की माँ को समझाते हैं कि मुझे तुम्हारा ये बिहेवियर बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। हमजा की बीवी अलीज़े अब इस घर की बड़ी बहू है और तुम्हें अब इस बात का ख्याल रखना होगा। लेकिन अलीज़े भी कम नहीं, वो इसका हिस्सा। हमजा की मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर हमजा के माँ बाप अलीज़े के घर रिश्ता लेकर पहुंच जाते हैं। अलीज़े जैसे ही उन दोनों को दरवाजे पे देखती है तो वो समझ जाती है कि सब कुछ हमजा का कमाल है। अगर हमजा उस दिन अपनी जान लेने की कोशिश ना करता तो आज कभी भी उसके वालिदैन यहाँ रिश्ता लेकर नहीं आते। जैसे ही फरीद साहब और उसकी बीवी अलीज़े से मुखातिब होते हैं और कहते हैं कि तुम बेहतर जानती हो कि हम तुम्हारे घर हमजा के लिए आए हैं, लेकिन तुम दोनों की शादी करवाने से पहले हमारी कुछ शराइत हैं। ये बात सुनते ही अलीज़े फ़ौरन से बोल पड़ती है और कहती है कि मुझे आप लोगों की कोई भी शर्त नहीं मंजूर। अगर ये काम आसानी से हो सकता है तो फिर इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रखे हैं। ये बात सुनते ही फरीद साहब को अलीज़े पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से पे कंट्रोल करते हैं क्योंकि उन्होंने हमजा से वादा किया होता है कि वो अलीज़े के घर तुम्हारा रिश्ता लेकर ज़रूर जाएंगे। अलीज़े भी जब रिश्ता देखती है तो वो आगे से हाँ कर देती है, क्योंकि अलीज़े तो हमजा को मोहरा बना के इस्तेमाल कर रही है ताकि उस घर में जाकर उन घर वालों की तमाम बुनियाद को हिला दे। अलीज़े हमजा की माँ को वो चेक दिखाती है जो उसकी माँ अलीज़े के मुंह पे मार कर गई थी। अलीज़े फ्रेम करवा के उस चेक को जब
حمزہ کی ماں کے سامنے رکھتی ہے تو حمزہ کی ماں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ایک بار تم میرے گھر میں دلہن بن کر آ جاؤ، پھر تمہارا میں وہ خیال کروں گی کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ علیزہ کہتی ہے کہ تو وقت بتائے گا کہ کون کس کو یاد رکھتا ہے۔ حمزہ اور علیزہ کی شادی ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی حمزہ علیزہ کو لے کر اپنے گھر جاتا ہے تو حمزہ کی ماں بے صبری سے ان کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ جیسے ہی حمزہ اپنے کمرے کی طرف چلا جاتا ہے تو حمزہ کی ماں علیزہ کے منہ پہ پانی کا بڑا ہوا گلاس گرا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ویلکم ٹو مائی ہوم ان ہمدانی ہاؤس۔ یہ بات سنتے ہی فرید صاحب حمزہ کی ماں کو سمجھاتے ہیں کہ مجھے تمہارا یہ بیہیویئر بالکل بھی ٹھیک نہیں لگا۔ حمزہ کی بیوی علیزہ اب اس گھر کی بڑی بہو ہے اور تمہیں اب اس بات کا خیال رکھنا ہوگا۔ لیکن علیزہ بھی کم نہیں، وہ اس کا حمزہ کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر حمزہ کے ماں باپ علیزہ کے گھر رشتہ لے کر پہنچ جاتے ہیں۔ علیزہ جیسے ہی ان دونوں کو دروازے پہ دیکھتی ہے تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ سب کچھ حمزہ کا کمال ہے۔ اگر حمزہ اس دن اپنی جان لینے کی کوشش نہ کرتا تو آج کبھی بھی اس کے والدین یہاں رشتہ لے کر نہیں آتے۔ جیسے ہی فرید صاحب اور اس کی بیوی علیزہ سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم بہتر جانتی ہو کہ ہم تمہارے گھر حمزہ کے لیے آئے ہیں، لیکن تم دونوں کی شادی کروانے سے پہلے ہماری کچھ شرائط ہیں۔ یہ بات سنتے ہی علیزہ فوراً سے بول پڑتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے آپ لوگوں کی کوئی بھی شرط نہیں منظور۔ اگر یہ کام آسانی سے ہو سکتا ہے تو پھر اتنا کمپلیکیٹڈ کیوں بنا رکھے ہیں؟ یہ بات سنتے ہی فرید صاحب کو علیزہ پہ بہت زیادہ غصہ آتا ہے، لیکن وہ اپنے غصے پہ کنٹرول کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے حمزہ سے وعدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ علیزہ کے گھر تمہارا رشتہ لے کر ضرور جائیں گے۔ علیزہ بھی جب رشتہ دیکھتی ہے تو وہ آگے سے ہاں کر دیتی ہے کیونکہ علیزہ تو حمزہ کو مہرہ بنا کے استعمال کر رہی ہے تاکہ اس گھر میں جا کر ان گھر والوں کی تمام بنیاد کو ہلا دے۔ علیزہ حمزہ کی ماں کو وہ چیک دکھاتی ہے جو اس کی ماں علیزہ کے منہ پہ مار کر گئی تھی۔ علیزہ فریم کروا کے اس چیک کو جب حمزہ کی ماں کے سامنے رکھتی ہے تو حمزہ کی ماں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ایک بار تم میرے گھر میں دلہن بن کر آ جاؤ، پھر تمہارا میں وہ خیال کروں گی کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ علیزہ کہتی ہے کہ تو وقت بتائے گا کہ کون کس کو یاد رکھتا ہے۔ حمزہ اور علیزہ کی شادی ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی حمزہ علیزہ کو لے کر اپنے گھر جاتا ہے تو حمزہ کی ماں بے صبری سے ان کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ جیسے ہی حمزہ اپنے کمرے کی طرف چلا جاتا ہے تو حمزہ کی ماں علیزہ کے منہ پہ پانی کا بڑا ہوا گلاس گرا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ویلکم ٹو مائی ہوم ان ہمدانی ہاؤس۔ یہ بات سنتے ہی فرید صاحب حمزہ کی ماں کو سمجھاتے ہیں کہ مجھے تمہارا یہ بیہیویئر بالکل بھی ٹھیک نہیں لگا۔ حمزہ کی بیوی علیزہ اب اس گھر کی بڑی بہو ہے اور تمہیں اب اس بات کا خیال رکھنا ہوگا۔ لیکن علیزہ بھی کم نہیں، وہ اس کا حمزہ کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر حمزہ کے ماں باپ علیزہ کے گھر رشتہ لے کر پہنچ جاتے ہیں۔ علیزہ جیسے ہی ان دونوں کو دروازے پہ دیکھتی ہے تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ سب کچھ حمزہ کا کمال ہے۔ اگر حمزہ اس دن اپنی جان لینے کی کوشش نہ کرتا تو آج کبھی بھی اس کے والدین یہاں رشتہ لے کر نہیں آتے۔ جیسے ہی فرید صاحب اور اس کی بیوی علیزہ سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم بہتر جانتی ہو کہ ہم تمہارے گھر حمزہ کے لیے آئے ہیں، لیکن تم دونوں کی شادی کروانے سے پہلے ہماری کچھ شرائط ہیں۔ یہ بات سنتے ہی علیزہ فوراً سے بول پڑتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے آپ لوگوں کی کوئی بھی شرط نہیں منظور۔ اگر یہ کام آسانی سے ہو سکتا ہے تو پھر اتنا کمپلیکیٹڈ کیوں بنا رکھے ہیں؟ یہ بات سنتے ہی فرید صاحب کو علیزہ پہ بہت زیادہ غصہ آتا ہے، لیکن وہ اپنے غصے پہ کنٹرول کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے حمزہ سے وعدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ علیزہ کے گھر تمہارا رشتہ لے کر ضرور جائیں گے۔ علیزہ بھی جب رشتہ دیکھتی ہے تو وہ آگے سے ہاں کر دیتی ہے کیونکہ علیزہ تو حمزہ کو مہرہ بنا کے استعمال کر رہی ہے تاکہ اس گھر میں جا کر ان گھر والوں کی تمام بنیاد کو